for the passion. Paling sering dia menjadi simbol atau metafor dari semangat. So passion is like fire. Jadi semangat itu adalah api. It has strong feelings, Satu kekuatan rasa yang kuat. intense emotion. Sangat emosi yang intens. Fire gives you energy. Api memberi Anda energi kekuatan. Alright, so and that's why when you touch something hot, Itu sebabnya waktu Anda menjamah sesuatu yang panas, usually you don't stay still. tentu Anda nggak akan terus diam di situ. How many of you have touched something really hot before? Siapa yang pernah ngerasain pegang sesuatu yang panas? Like a burning kettle, right? Ya mungkin sesuatu yang menyala gitu ya, nyala api lilin gitu. Let me ask you, will you touch the burning kettle Waktu Anda pegang katel yang lagi panas nyala, and then you will say, wow, it's hot? dan Anda bilang, oh tenang aja panas ya. No, you won't do that, right? Tentu Anda nggak akan buat itu kan? You will jump. Engkau akan langsung lompat tarik You tanganmu. will say, oh, ouch. Anda akan berkata, "Au, panas." Now, so if you are on fire, Jadi kalau Anda menyala-nyala, usually you don't stay still. Anda tidak mungkin diam-diam aja. When you come into God's presence, Ketika kau masuk dalam hadirat Allah, oh, you can't help but to dance. engkau nggak bisa diam-diam saja, engkau pasti pengen menari. You clap your hands. Engkau pengen tepuk tangan. You lift your hands to Engkau pengen worship angkat Him. tangan buat dia. You can't stay still. You want to serve God. Engkau nggak bisa diam aja, engkau pengen pergi melayani Allah. Or you want to be an usher. Atau engkau pengen jadi usher, You want to serve in a hospitality pengen ministry. melayani di hospitality, pelayanan hospitality, Multimedia. mungkin pelayanan multimedia. You want to serve God. Everybody say passion. Semua katakan semangat. Amen. Semangat. Amin, semangat. Semangat. Hallelujah. Haleluya. Now I want you to look at Matthew chapter 3 verse 11. Mari kita lihat Matius pasal 3 Matthew chapter 3 verse 11. ayat 11. Right, it says over here. Ya, sudah ada di slide ya. Okay. Oke. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Now John the Baptist says, I baptize you with water for repentance. Yohanes Pembaptis berkata, aku baptis kamu dengan air tanda pertobatan. But Jesus will come and baptize you with the Holy Spirit and with fire. Tetapi Yesus akan datang baptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Right, so John says repentance. Untuk pertobatan. But Jesus, Tapi Yesus, He will baptize you with fire. dia akan baptis Anda dengan api. That means it is possible for us to be a Christian, Jadi dia mau katakan sangat mungkin buat kita untuk jadi orang Kristen, but yet live a life without the fire of God. tapi bisa saja hidup tanpa api Tuhan sekalipun sudah bertobat jadi Kristen. We can get saved, Kita bisa saja sudah selamat. go to a church, Kita bisa pergi ke gereja. sit in a church hall, Kita bisa duduk di ruang gereja semacam ini. in the presence of God, Kita rasa hadirat Tuhan, but there's no fire inside us. tapi udah gak ada api di dalam dada kita. Today, God wants to ignite us with the fire of God. Nah, hari ini Tuhan ingin menyalakan kita kembali dengan apinya Tuhan. Hebrews 12 verse 29 says that God is a consuming fire. Ibrani 12 katakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Psalms 104 verse 4 says, He makes His messenger winds and His... Katakan dia buat pelayan-pelayannya adalah angin dan juga para pelayannya adalah nyala api. Even angels carry the fire of God. Bahkan malaikat pun membawa apinya Tuhan. Now Jesus says, Your zeal has consumed me. Dan Yesus berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jesus was only 12 years old, Yesus baru umur 12 waktu but itu. He was in the temple of God, Tapi dia ada di sana di rumah Allah. discussing, debating with the priests concerning the scriptures. Dia berdiskusi dan berkata-kata, berdebat dengan para pendeta di sana mengenai ayat-ayat firman Tuhan. He loves the house of God. Dia sangat mencintai rumah Allah. He loves the word of God. Dia sangat mencintai firman Allah. Alright, so God wants to ignite us with fire. Jadi hari ini Tuhan pengen nyalakan kita dengan apinya. Somebody once said this, the most powerful weapon on earth is a human soul on fire. Ada yang berkata bahwa senjata paling hebat di dunia ini adalah jiwa manusia yang menyala-nyala. One person on fire is better than 100% without the fire. Satu orang dengan semangat menyala-nyala jauh lebih baik dari 100 orang tanpa semangat, tanpa api. There are people who are merely interested.
Lebih baik punya satu orang yang semangat menyala daripada 100 orang yang cuma sekedar tertarik saja. See, a lot of people, they are only merely interested in God. Ada begitu banyak orang yang cuma sekedar tertarik saja sama Tuhan. You ask them, do you want to be a Christian? Mungkin Anda bertanya, kau mau jadi orang Kristen? They say, okay, what is a Christian? Oke, apa sih Kristen itu? Oh, if you want to be a Christian, God will forgive you of your sins. Oh, kalau kamu pengen jadi Kristen, Tuhan akan mengampuni semua dosamu. Oh, okay, I want to be a Christian. Oke, saya mau jadi Kristen deh. Then you ask them, do you want to have Bible study? Terus ditanya lagi, kamu pengen belajar Alkitab nggak? They say, no. Enggak. They don't want to commit their time. Jadi mereka nggak mau komitmenkan waktu mereka. So they are merely interested. Mereka cuma sekedar tertarik. They don't have the fire, the passion for the Lord. Mereka nggak punya api, semangat untuk Tuhan. Alright, so God wants to ignite us with fire. Jadi Tuhan ingin menyalakan kita dengan apinya. How do we catch the fire of God? Pertanyaannya, gimana caranya kita menangkap api Tuhan? John the Baptist says Jesus wants to baptize us with the Holy Spirit and with fire. Yohanes Pembaptis berkata, Tuhan Yesus ingin membaptis engkau dengan roh dan api. Number one, Cara mendapatkan api tadi, we must stay close to the fire. kita mesti deket-deket sama api itu. I want you to look at 2 Chronicles chapter 7 verse 1. Yuk kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. The Bible says as soon as Solomon finished his prayer, Alkitab berkata segera setelah Salomo selesai doanya, fire came down from heaven api turun dari langit and filled the whole temple. dan memakan habis persembahan, memenuhi bait suci itu. He was in the presence of God, Dia ada di hadirat Allah, praying. berdoa. If you want God's fire, Kalau Anda pengen apinya Tuhan, you must stay close to the fire. Anda harus dekat dengan api. Stay close to the presence of God. Dekat tinggal di hadirat Tuhan. Look at verse 3. Lihat ayat 3. Ayat Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah. So when the people saw the fire of God, Ketika mereka lihat api Tuhan itu turun, they knelt down, mereka mulai bersujud, they bowed down, mereka menyembah, and they started to worship God. mereka mulai menyembah Allah. So they gathered together Mereka kumpul bersama-sama to worship the Lord. untuk menyembah Tuhan. Acts chapter 2 verse 1. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. So on the day of Pentecost, Pada hari Pentakosta, the Bible says the fire of God came down. Alkitab bilang api Tuhan turun. And it says they were all with one accord. Dan Alkitab bilang mereka semua satu hati berkumpul. They were gathering together. Mereka satu hati berkumpul bersama. They were praying together. Mereka doa bersama. Now this is very important. Nah ini sangat penting. If you want to catch the fire, Kalau Anda pengen nangkap apinya you Tuhan, must stay close to the fire. Anda harus dekat nempel sama api. And you must stay close to each other. Dan Anda mesti nempel satu dengan yang lain. Have you been to a... Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Now on the day of Pentecost, Pada hari Pentakosta, the fire of God came. api Tuhan turun. The Bible says that many people were amazed and perplexed. Alkitab bilang banyak orang kaget dan kagum. They were like, wow. Mereka katakan wow. But some people, Tapi ada beberapa the orang, Bible says they ridicule, they mock at the fire. mereka mengejek, mereka menjelek-jelekan tentang api itu. See, not only must we stay close to the fire, Jadi bukan hanya kita harus dekat dengan apinya, we must check the condition of the wood. kita mesti cek juga kondisi dari kayunya. Because no matter how big the fire is, Karena nggak peduli seberapa besar apinya, no matter how intense the fire is, nggak peduli seberapa intensnya api itu, if the wood is wet, kalau kayunya basah, it will not be able to catch on fire. dia nggak bakal bisa nangkap api. Alright, so you must check the condition of the wood. Jadi Anda mesti cek kondisi kayunya. Sometimes the issue is not with the fire. Kadang-kadang persoalannya bukan apinya yang bermasalah. The issue is the wood. Persoalannya adalah si kayu. It is the condition of the wood. Dari kondisi kayu itu. Look at Matthew 13 verse 15. Coba lihat Matius 13 ayat 15.
Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. The Bible says the hearts of the people have become dull. Alkitab bilang hati orang telah menjadi tebal, degil. As a result, they cannot see. Maka hasilnya mereka nggak bisa melihat, They cannot hear mereka nggak bisa dengar, because the hearts are down. karena hatinya menebal. You know, if your heart is down, Jadi kalau hatimu menebal, it's like wood that is wet. seperti kayu yang basah, You can't catch the fire. kau nggak bisa nangkep api. Some people, they want to be on fire. Beberapa orang pengen menyala-nyala. They attend church like everyone else. Mereka hadir di gereja seperti kebanyakan They orang. go to cell group like everybody Mungkin else. mereka juga ikut cell group seperti banyak orang. But somehow they cannot catch the fire. Tapi entah bagaimana mereka nggak bisa tangkap itu api. They are numb, Karena hati mereka tadi menebal. feeling indifferent. Merasa tidak ada perasaan, dia nggak bisa nangkep gitu. The condition of their heart Kondisi hati is mereka no good. nggak baik. The wood is wet. Karena si kayunya basah. We must examine our wood. Jadi kita mesti cek kita punya kayu. Wood that is wet, Kayu yang basah. like indifference. Ya seperti tadi ya. You know, you have a sense of apathy. Punya rasa, nggak punya rasa pengen ya, ingin ya, appetite for food. No, apathy means you feel indifferent, Merasa tidak butuh, like pasif, like passive. okay. Okay. Puji Tuhan. Hallelujah. Amen. So now, or maybe you are busy. Mungkin Anda terlalu sibuk. You give priority to other things rather than to spiritual life. Engkau punya waktu untuk hal yang lain daripada hal-hal untuk yang rohani. Or maybe it is the sinful lifestyle, Mungkin jangan-jangan ada lifestyle yang berdosa. immoral thoughts, Mungkin pikiran yang immoral, lying, berbohong, unforgiveness, kepaikan, resentment, nggak mau mengampuni, pride, kesombongan, fear, ketakutan, worries. cemas. We must examine our heart. Kita mesti cek hati kita. If you want God's fire, Kalau Anda pengen api Tuhan, number one, nomor satu, stay close to the fire. dekat dengan api, Stay close to the community. dekat dengan komunitas. Number two, Nomor dua, you must check the condition of the wood. Anda mesti cek kondisi kayunya. Now, but I want to share with you also the nature of the fire. Nah, saya juga pengen bagiin Anda tentang natur dari api itu, sifat api. You see, no matter how strong the fire is, Nggak peduli betapa kuat api itu, eventually pada akhirnya the fire will go out. api itu juga bisa habis. Right? The fire will be put out. Apinya juga bisa akan habis, sudah nggak nyala lagi gitu ya. Alright, so the relentless fire in the forest Kita lihat ini ya, goes api yang out. Some of us here. mungkin beberapa di antara kita di At sini one point, we have powerful encounters with God. pengen ngalami yang namanya pada satu titik itu sudah ngalami encounter, perjumpaan dengan The Tuhan. fire of God come out upon us. Engkau pernah ngerasain api turun atas hidup. Oh, we want to give our life to serve God. Kita pengen kasih hidup kita buat melayani Tuhan. We go to Singapore for a school of theology. Mungkin kita pergi sekolah teologi di Singapura. We go to Bible school. Kita pergi ke sekolah kita. We serve in a ministry. Kita melayani dalam sebuah We pelayanan. want to go full time. Kita pengen jadi full time. But after a while, Tapi setelah beberapa waktu lamanya, given enough time, setelah beberapa waktu lewat, you got married, engkau sudah nikah, you have children, udah punya anak-anak, you got busy. udah mulai sibuk. After a while, Setelah beberapa waktu, the fire goes out. apinya mulai merosot, lenyap. The truth is, unattended fire goes out eventually. Jadi kebenarannya adalah api yang tidak dipelihara nyalanya akan lenyap pada akhirnya. Right? That is, must feed the fire every morning. Jadi si imam itu harus kasih makan itu api dengan kayu supaya nyala. You gotta feed the fire. Kasih kayu di situ. Not just once a week, Bukan seminggu sekali tapi tiap pagi. not just once a month, Bukan sebulan sekali, but every morning. tiap pagi. Now, wood in the Bible speaks of men. Nah, kayu dalam Alkitab bicara manusia. So, feeding wood to the fire, Memberikan kayu itu buat api, it is a metaphor of you giving yourself to the itu Lord. artinya Anda memberi dirimu buat Tuhan. What can we give ourselves? Apa yang bisa kita beri dari diri kita? You give yourself to prayer and worship. Anda berdoa dan menyembah Tuhan. Alright? Give yourself to prayer and worship. Berikan dirimu menyembah dan berdoa.
The word worship comes from worship. Kata worship itu berasal dari kata Worth. worship. Worth. God is worth, right? Worship. Worth. Oh iya, worth. Alright, so Berharga untuk disembah. we worship God because God is worthy. Ya, Tuhan kita sembah karena Dia layak berharga untuk disembah. In a gospel, there is this young girl by the name of Mary. She brought a flask of expensive oil to anoint the feet and hair of Jesus. Iya, di Alkitab dikatakan bahwa ada seorang wanita bernama Maria yang memecahkan buli-buli berisi minyak yang mahal untuk mengurapi kepala dan kaki Yesus. Now this flask of oil is very expensive. Nah, dikatakan di minyak tersebut itu sangat mahal harganya. A woman will save up. Orang ini harus kumpulin gajinya, semua uangnya untuk bisa beli ini minyak buli-buli ini. So that on a wedding day she can adorn herself Nah, biasanya wanita beli yang mahal ini untuk hari pernikahannya, dia bisa dandani dirinya and consummate with her husband. dan bisa menyenangkan suaminya. But that day, Tapi hari itu Mary broke the flask of oil Maria pecahkan itu botol minyak tadi, and anoint the feet of Jesus. kemudian mengurapi kakinya Yesus. Because to Mary, Karena buat Maria, Jesus is worth more than that. karena expensive. Yesus itu lebih berharga dari semuanya. We worship what we value most. Kita menyembah sesuatu yang kita tinggi nilainya, kita pandang tinggi nilainya. Some people say, "Oh, Pastor, these are my friends. They are free thinkers." Firman Tuhan. I look at Luke 24 verse 32. Kita lihat Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Now Jesus spoke to these two disciples. Yesus berbicara sama dua orang muridnya ini. Open the Bible and share with them the word of God. Dia bagikan dari firman Tuhan, dari Alkitab itu buat mereka. And the Bible says that their hearts were burning as Jesus opened the scriptures. Alkitab bilang hati mereka berkobar-kobar saat Yesus memberitakan firman buat mereka. Some of us, we have received a word that changed our lives. Ada beberapa orang yang menerima firman kemudian mengubah hidupnya. This morning somebody asked me, how did I end up serving God as a pastor? Tadi pagi ada orang tanya, bagaimana caranya saya kok bisa memutuskan pelayanan jadi pendeta? When I was 17 years old, Ketika saya umur 17 tahun, the Lord spoke to me, Tuhan bicara sama saya. serve me, Layani aku. I want to use you. Aku pengen besarkan api itu lagi. The Greek tense for this word fan is continuous. Kata Yunani untuk tensisnya adalah sesuatu yang continuously, terus menerus. That means you keep on fanning. Artinya terus-terusan mengobarkan. Okay, everybody do this. Do this. Coba semua gini tangannya. Oke, Everybody. kipas-kipas. You are your friend, Ya, neighbor. ya, ya. Kasih Okay, tahu kiri good. kanan ya. Very good, very good. Yeah, I want bagus, you to bagus. look at one very interesting verse. Romans 12 verse 11 to verse Coba 12. lihat Roma 12 ayat 11 sampai 13. Sangat menarik ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Now Paul says, don't burn out. Jadi Paulus bilang jangan kamu malah putus asa. Keep the fire aflame. Tapi harusnya kamu yang menyala-nyala. Don't quit in hard times. Jangan berhenti saat menghadapi persoalan berat. Pray all the Berdoa. harder. Terus pengen doa, You pray all the harder. justru Anda bertekun, lebih tekun lagi berdoa. You don't feel like coming to church. Rasanya kamu gak pengen pergi ke gereja. You be more intentional. Justru lebih intens lagi Anda I will pergi. come to church. Saya mau ke gereja. You don't feel like lifting up your hands. Rasanya kau gak pengen ngangkat tangan waktu nyembah. You lift your hands Malah high. angkat tanganmu bagaimanapun juga. Pray all the harder. Iya, malah bertekun lebih lagi dalam doa. You fan the fire. Kau kobarkan apinya. Fan it harder. Lebih lagi kobarkan. Don't let the fire burn out. Jangan sampai apinya padam. Fan it harder. Terus lebih lagi. Amen. Amin. And last of all, number 3. Dan yang terakhir ketiga, Guard the fire. jaga api itu. Yang ketiga, jaga api. 1 Tesalonika 5:19. Janganlah padamkan roh. Everybody put your hands like this. Semua tangannya gini, ikutin saya. Come, let's do it. Ya, semua begini. Ya, Now, when do you do this action? kapan kamu melakukan aksi begini? When somebody celebrate your birthday, right? Waktu orang lagi rayain ulang tahun kamu ya, They give you a cake dia kasih kalian kue, and then one candle, right? ada lilin satu dari segala kesibukan, Guard against bad attitude. dari
And you must guard against unthankfulness. Bahkan kau juga mesti menjaganya dari rasa yang gak bersyukur. In the Bible, Ada tahu dalam Alkitab, in the Old Testament, God always say this word to the children of Israel. di perjanjian lama Tuhan sering ngomong ini sama bangsa Israel. Remember, 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 remember. Ingat, 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 ingat. Because sometimes we tend to forget. Karena seringkali kita itu tendensinya lupa. God says, remember that I saved you. Ingat loh, aku sudah tolong kamu. Remember I delivered you. Ingat, aku sudah melepaskan engkau. Remember I told you to put the blood on the doorpost. Ingat, aku sudah kasih tahu engkau, kasih darah itu di ambang pintu. So when the angel of death comes, Waktu malaikat mau datang, he will not destroy you and your family. engkau tidak akan mati, engkau dan seisi rumahmu. Remember. Ingat itu. You know something? Anda tahu, Sometimes we are so prone to forget. kita itu sering kali lupa. I remember one time I was very discouraged. Saya waktu itu sangat tadi patah semangat.